Goeienaand en welkom by die Afrikaanse Bulletin. Goeienaand. Ons bied jou 'n samevatting van al die nuusgebeure waarvan jy moet weet. Statistieke Suid-Afrika het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om hul samewerking te gee tydens die 4de bevolkingstelling wat vanaand begin en tot 28 Februarie duur. Dit terwyl ekonome meen die feit dat die bevolking vinniger as die ekonomie groei, verskeie sosio-ekonomiese uitdagings vir beleidsmakers bied. Statistieke Suid-Afrika sê demografiese neigings toon 'n groter jonger bevolking sedert die sensusopname in 1996. Dit is grootliks weens toegang tot lewensreddende medikasie soos teen vigsmiddels, beter vrugbaarheidsbehandeling en 'n beter lewensverwagting. Gauteng is steeds die digbevolkste provinsie, gevolg deur KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap. Hoewel die bevolking gegroei het, sukkel die ekonomie om by te hou. In the last 4-5 years, our population has grown by about almost 3.5 million people, and I'm talking generally in the whole country, whereas our economy has been fluctuating and actually having been hit the most by COVID-19. So population has continued to grow, but our economy in real terms has gone back to where it was around 2017. I must admit that population growth is not as sensitive to shocks. We are yet to see the impact of COVID-19, but the economy, which we measure quarterly, is sensitive to shocks even quarter to quarter, and these shocks can be internal or external shocks. Kenners meen meer moet gedoen word om ontwikkelingsplanne te implementeer om in die behoeftes van die groter bevolking te voldoen. But there are also areas where the government really has planned things, but they didn't pan out the way that they planned them. Electricity access. When former President Thabo Mbeki announced in 2007 that they knew that electricity growth was not mirroring population growth. Steps should have been made to accelerate that, but we are still living with load shedding and so on. Also, in terms of jobs have not mirrored demographic growth, which is a big problem because we now have 35 million unemployed South Africans. COVID-19 has exacerbated those precarities. With a population growing faster than an economy, it means the unemployment problem will persist. An economy must grow faster than the population to create jobs for the new entrants to the labour market, but also to make inroads in existing unemployment figures. So if the economy is not higher than population growth, our unemployment problem will simply persist. Die kundiges meen Suid-Afrika kan die jonger bevolking tot sy voordeel gebruik deur kwaliteit onderrig te voorsien wat die nodige vaardighede bied wat spreek tot ekonomiese groei. Die tweede deel van die Staatskapingsverslag skets 'n donker prentjie oor staatskaping wat by staatsbeheerde instellings soos Transnet en Denel voorgekom het. Die president het die verslag gister bekend gemaak. Die kommissie het bevind dat wetstoepassers bewyse moet vind om diegene aan te kla wat in die verslag betrek word. Met betrekking tot Transnet het die kommissie bevind dat staatskaping wel tussen 2009 en 2018 plaasgevind het en dat die Gupta-familie 'n sleutelrol gespeel het wat geldwasery betref. Daar is bevind dat die verkryging van 95, 100 en 1064 lokomotiewe onreëlmatig was en dat die voormalige finansiële hoof Anoj Singh en bestuurshoofde Brian Molefe en Siyabonga Gama sentrale rolle vervul het tydens die aanskaffing van die lokomotiewe. Volgens die verslag was die toekenning van die kontrakte aan maatskappye wat met die Guptas verbind word ook onreëlmatig. Die verslag doen verder dat die destydse minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, betrokke was by die proses om 54,5 miljard rand vir die 1064 lokomotiewe in 2013 goed te keur.
There can be no doubt that much of the reason as to why South Africa's economy has been underperforming the economies of most countries in the world has been the amount of money that has been siphoned off from various state organizations over the past decade to the benefit of individuals involved in state capture. One can only hope that this practice will be eliminated following the findings of the Zondo Commission. If, however, the processes that contributed to state capture remain entrenched, very little progress will be made. Daar word ook melding gemaak van die Gupta-genoot Salim SA, wie se maatskappye minstens 7,24 miljard rand uit onreëlmatige kontrakte gemaak het. Die verslag beveel aan dat die Transnet-direksie 17 miljoen rand moet verhaal wat as goue handdruk aan Gama betaal is. Wat Denel betref, het die kommissie kommer uitgespreek oor aanstellings soos die van 'n prokureur wat van die rol geskraap was as direksievoorsitter. Die kommissie beveel aan dat wetstoepassers die aanstelling van Denel raadslede in 2015 moet ondersoek met die doel om te vervolg. Die vakverbond Solidariteit, wat sowat 700 Denel-werkers verteenwoordig, sy sal intree indien wetstoepassers nie optree nie. Ons fokus skuif nou na die wetstoepassing agentskappe toe, wat stappe moet neem ten opsigte van wat gesê is. Solidariteit op die stadium is besig om ons eie aksies te beplan en ons sal meer kommunikeer sodra ons in 'n posisie is om so te doen. Die verslag beveel ook aan dat wetgewing ingestel moet word wat dit 'n strafbare oortreding maak wanneer 'n persoon met openbare mag dit misbruik. Die regterpresident van die appèlhof, Mandisa, sê sy moet volgens haar bevoegdheid beoordeel word en nie haar geslag nie. Maya is die enigste vroue kandidaat wat vir die posisie as hoofregter benoem is. Sy is die tweede kandidaat met wie daar vandag 'n onderhoud gevoer is. I'm not here simply because I'm a woman. I'm a judge, a worthy judge, I think, and I've proven myself over 22 years. And the fact that very important that I'm a woman, of course, but it's just one of I'm not good because I'm a woman. I'm just a good woman judge. Mandisa is nie 'n vreemdeling as dit by pionierskap kom nie. Vir haar was daar 'n rits eerstes. If a woman can even just be nominated as a president, it means that we have broken the glass ceiling. And that is what you have achieved. I will allow you to get to just... I'm sorry, Commissioner. It's fine, you don't have to be sorry. We are emotional beings as women. Toe sy as een van die eerste vroueregters in die appèlhof aangestel is, was daar volgens haar geen seksuele teistering of kraamverhofbeleide in plek nie. I was the first judge to fall pregnant on the bench, and the Department of Justice, which administered the judiciary then, simply did not know what to do with me. Toe sy gevra is of die land gereed is vir die eerste vroue hoofregter, het Mandisa gesê die land was nog altyd gereed en dat die vraag baie vroue verontwaardig laat. South Africa has always been ready to have a female chief justice. At inception, as you point out, we had strong, capable women. In the Constitutional Court, we had Justice Mokgoro, we had Justice O'Regan, and we know them, what they're capable of. Die onderhoude duur môre voort wanneer die Gautengse regterpresident Danson Mlambo sy kans kry. Intussen het die regterlike dienskommissie die kortlys vir 2 vakante posisies in die Konstitusionele hof bekend gemaak. Daar sal in April onderhoude gevoer word met advokaat Ellen Dodson en regters Fayisa Cathy Setlwane, Keoagile Matojane, Mahube Molemela, Owen Rogers en David Unterhalter. Die Hoogste Hof het die afgelope jaar nie 'n permanente volbank regters en leier gehad nie. Die kommissie het verlede jaar in April onderhoude vir 2 vakante poste gevoer, maar weens 'n regsgeding is die onderhoude vir Oktober herskeduleer. Eskom moes beurtkrag instel om 'n katastrofiese algehele ineenstorting van die kragnetwerk te voorkom.
So sê Eskom se bestuurshoof André de Ruyter. Beurtkrag het vanoggend begin en gaan tot Maandagoggend duur. Volgens de Ruyter word fase 2 toegepas, onder meer weens opwekkingseenhede wat onklaar geraak het en beplande instandhouding. Eskom het weer eens die land om verskoning gevra omdat hy nie die ligte kan aanhou nie. Dit omdat ou en onbetroubare infrastruktuur ononderbroke kragvoorsiening onmoontlik maak. The extended period of stage 2 load shedding is necessitated by the breakdown of a number of generation units, the late return of other units that have been under planned maintenance, and the fact that over the past 4 days we have significantly depleted our reserves of both diesel and water in our pumped storage facilities. Now these two act as the battery or the buffer that protect us against a total system blackouts. Die kragvoorsiener sê 'n eenheid by sowel Kusile as Kendal het afgeskop. Dan is daar boonop vertragings om eenhede by Kusile, Duva, Letabo en Grootvlei weer in bedryf te stel. Eskom sê dieselreserwes is uitgeput. Die beerkragtydperk gaan gebruik word om noodopwekkingsreserwes aan te vul. Duva remains a challenge. Tutuka remains a challenge. On both these two power stations, we have 3 units running. So not good, So Tutuka, we have the ability to run 6 units. We only have 3. On Duva, we have the ability to run 5. We only have 3. Then we do have challenges at Kendal still. These are big units at Kendal, 640 megawatts. As we speak, only 4 is running. I saw a little bit earlier that the 1 unit has synchronized early this morning, about an hour ago. So, but Kendal remains also a challenge for us. And then a unit that we did not expect, a power station that we did not expect to give us challenges, Kusile. For the last 5 days, we had no units running. Kusile 1 came up a few times, but just to trip again. Eskom sê sabotasie word nie vermoed as oorsaak van die huidige uitdagings nie. Die minister van Minerale Hulpbronne en Energie, Mantashe, sê steenkool sal nog vir baie jare deel van die land se energiemengsel wees. Hy het die bestuurders van steenkoolmynmaatskappye aangemoedig om hul regmatige plek in die besprekings- en implementeringsplanne van regverdige energieoorgang op te eis. Mantashe sê daar is tans meer as 89,000 werknemers in die steenkoolmynsektor. Hy sê die land moet versigtig wees om nie steenkool as energiebron voortydig op sy te skuif nie. Die minister sê daar is planne om skoon steenkooltegnologie te implementeer. Coal producers must be part of decision making. Nobody must talk decision without them. They are written off by everybody else, including renewable energy lobbies. They all write off coal, and coal is silent. And say no, coal must say this is what we want to do. In the process of moving from high carbon emission to low carbon emission. There are technology solutions. Some of them are in development, such as CCS to CCUS, coal to hydrogen, that can be used to ensure that we continue to use coal in a context of a cleaner energy future. But there are also proven technologies today, which if were to be deployed, for instance, in the power generation, can significantly reduce the amount of emissions that actually come from coal power generation. Mantashe sê dit gaan nie oor die oorgang van steenkool na hernubare energie nie, maar van hoë koolstofvrystellings na lae koolstofvrystellings. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag bestendig verhandel teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het sy 2 weke lange styging voortgesit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër en Brent-olie is ook nou duurder. Olde blikke stroom in vir die ontslape veteraan sportkommentator Dumele Mateza, wat gister na 'n lang siekbed oorlede is. Die sportgemeenskap beskryf die 62-jarige se dood as 'n groot verlies.
Mantashe het as kommentator uitgeblink in sportkodes soos sokker, cricket, boks en rugby. Hy was 'n veeltalige uitsaaier wat kommentaar kon lewer in Engels, isiXhosa en Afrikaans. Hy het ook kommentaar in Afrikaans gelewer tydens die 1995 rugby wêreldbeker toernooi wat in die land aangebied is. Mantashe het ook 'n passie gehad om nuwe talent te ontwikkel. He gave us his time and came here at Mpumakapa TV to help groom youngsters in broadcast skills and techniques, more especially etiquette, behavior, and being able to become a responsible media ambassador. Sy vriende en kollegas het hom geloof vir sy uitstaande bydrae tot die uitsaai-bedryf. He was humble, and one thing I liked about him was that, he would always give you respect. He would always seek your advice. He would always, in turn, give you advice. He would always be in a position to humble himself and also try to be more than a teacher, not only to you, but to all those around him, especially in the sporting fraternity. Really, Dumile was just outstanding as an individual. To see that Dumile is no more, it cuts deep inside, because not only was he just a historical broadcaster in the sense that he was one of the very first ones that just embraced our small screens, particularly in the black townships, but he also was an excellent broadcaster. Mantashe was ook 'n raadslid van Boks Suid-Afrika. Dumile, he was an asset in boxing and sport in general. I know Dumile as a gentleman, a man who's always presentable with his white shirt, a tie and a jacket. Hy word oorleef deur sy vrou en kinders. My name is Dumile Mantashe. Goeienaand en welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons reën in die westelike gedeeltes van Suid-Afrika, 'n 80% kans vir reën oor die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en 'n gedeelte van die Oos-Kaap. Maar dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noorde van die land. Môre sal die reën steeds voortduur, meer sentraal beweeg en 'n 80% kans vir reën oor die sentrale gedeeltes. Dit beïnvloed Noordwes, die Noord-Kaap, Vrystaat, sowel as die Oos-Kaap en gedeeltelik bewolk oor die res van die land. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het ook 'n weerwaak uitgereik vir stormreën wat kan val in die Noord-Kaap en ewige donderstorms in die Oos-Kaap. Môre sal hierdie ewige donderstorms steeds voortduur, veral in die Oos-Kaap, gedeelte van die KwaZulu-Natal provinsie en dan ook in die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika. Nou die provinsies, ons kyk na Gauteng, 'n maksimum daar van 31 in Pretoria, 'n nat provinsie, en Carletonville 30, sowel as Vereniging wat die maksimum 30 grade Celsius is. Ons kyk nou na Limpopo, 'n gedeeltelik bewolk in Musina 34, bloedig warm in Lephalale 37 grade Celsius en dan in Phalaborwa waar dit 34 sal wees. Nou in Mpumalanga matige temperature vir die provinsie, Lydenburg 29, Emalaglen 30, Secunda 32 en die maksimum vir Standerton is 34, baie nat. Weertoestande word vir die provinsie voorspel. Dan ook in nat provinsie KwaZulu-Natal, Durban 32, Ladies met 38 grade Celsius, bloedig warm daar, en Kokstad is die maksimum 30. Nou in die Oos-Kaap, hier langs die kuslyn 23, Khabega 24 en dan Willowmore 28 en gedeeltelik bewolk in Kraddock waar die maksimum 25 sal wees. Koel temperature in Kaapstad 20, dan ook Vredendal 26, gedeeltelik bewolk daar, Woester 26 en dan Beaufort Wes 29 waar dit ook gedeeltelik bewolk sal wees. In die Noord-Kaap onthou stormreën wat daar voorspel word, Appington 27, Springbok 25, gedeeltelik bewolk daar en in die suide van die provinsie 25. Ons kyk na Daar waar die maksimum 22 is. 'n Papsop nat provinsie, die Vrystaat môre. 32 vir Kroonstad, Welkom 30, Bloemfontein 31 en dan laastens Noordwes wat ook baie nat gaan wees, Rustenburg 33, Potchefstroom 32 grade Celsius en dit is aan al van die weerdiens. Goeienag.